एक कोडेन आणि हे दाखवेल डायरेक्शन एक कोडेन. Just correct this. Tomorrow people should be aware what is the landfill site. Sir, around the landfill site, 500 meters you can't construct. Tomorrow people have to know that. Tomorrow somebody cannot question why we have not brought it to the notice. So let this be corrected. Speaker sir, information आमच्याकडे हा ते दिलाय. दुसरे स्पीकर सर सुरुवातीकूच म्हणटालो प्रश्न पयलीं विचारला HPCC मागीर जाल्या आणि सगळे उत्तर HPCC येयल्यात. All solutions are coming HPCC. Landfill was before. Landfill was before. Huh? Landfill was before. Landfill change झाला in the HPC. HPCC solution येयल्या पळय ती सगळे तुमचे प्रश्न काबार करतात. This last question has not changed. What? 500 meters from existing landfill. Yeah, that is the norm given by the solid waste management rules 2000. Correct. But demarcated not correctly. Please correct. I don't know. You say it is not correct. I'll check it. Yeah. If you feel it is wrong, we'll do the checking and verification will be done and correct information will be given in the ODP, Outline Development Plan. So I have got this from the PDA. This document is from the PDA. So the license is already given in 500 already license is dilo high. You have to resolve that issue. Now they are already given. There's few months, about 1 year back have been given. So you have to correct it, place stress to it, give it stress. Tomorrow there should be no problems. And lastly, I would like to tell Speaker Sir that in the last high-powered committee, the whole work has been entrusted to GSUDA, Goa State Urban Development Agency. And I feel that this would be a new beginning to the Sansoda issue, and I am 100% sure that the next assembly, means not this, next monsoon session, this issue will be resolved. Because it should not be, one last thing, it should not be like when Rome was burning, Nero was playing the fiddle, where Goa is totally garbage, 6 months and kuttu problem. And our Prime Minister is singing that fiddle, Swachh Bharat. It's Zabaina. Because it has to solve 6 months and assurance dilole. Comments करू नका. Comments करू नका. 6 months and dilole assurance. Speaker sir, the whole garbage problem will be solved. At 3 years zali. You all have to sing that song. हवे स्पीकर अशा comments करू नकात. हवे तेदुसच्या हाय पॉवर्ड कमिटीच्या मिटिंगेच्या समारोपाकूय हांवें सांगलेलें की हो जर विषय सुटूंक जावो जाल्यार तेचे आमी कोणे क्रेडिट घेवपाचो प्रयत्न करचो न्हय. त्यामुळे प्रश्न जर कोण तरी जर क्रेडिट घेवपाचो प्रश्न केलो जाल्यार प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड जातलो. आमी कृपया ते करूया नाका. तितली समस्या आसा ही सुटूंक जाय. इतली वर्सां हेच चला. आमकां सॉल्व जावपाची आहा. आमकां इंटरेस्ट ना तेजेर राजकारण करपाक. लेट मी करेक्ट. लेट इट गो ऑन द हाऊस. स्पीकर सर, स्वच्छ भारत हे बरें मिशन. गार्बेज सदांच दिवसाच्या दिवसा तयार जाता. गार्बेज म्हणटा ती प्रत्येक घर दिवसाच्या दिवसा तयार करता आणि दिवसाच्या दिवसा आम्ही क्लियर करपा जाय ती. इट इज अ नेव्हर एंडिंग प्रॉब्लम. ह्या प्रॉब्लमाक सोल्युशन ते भशेन ना. डेली गार्बेज जातली, डेली कलेक्ट करची पडटली, डेली डिस्पोज करची पडटली. आणि स्वच्छ भारताचं मिशन म्हणटा ते केन्ना सोंपचें ना. सुरवात बरी जाल्ली आहा ती. म्हाका दिसता भारत स्वच्छ जावपाची गरज आहा. गोंय नितळ जावपाची मोठी गरज आहा. पर्यटक स्थळ हे आणि हे करपाक स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टर आणि अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर एकूच दोनूच ना हितून सगळे आख्खे सभागृह आहा. एव्हरीबडी हॅज टू वर्क फॉर इट and then only Goa will become clean. पुढला प्रश्न श्री रोहन खवटे. Because I may be permitted to ask star LQ number 2C. Speaker sir, the government announced the Goa Investment Policy and the Goa Investment Promotion Act 2014 with much fanfare, with an objective of inviting 25,000 crores as investment and creating jobs for almost about 50,000 people. The policy, Speaker sir, has been announced about 15 months back with a Goa mission, vision, a mission and the objectives outlining how the thing has to go about. It also cites about the board, their activities, the appointment of a CEO, their office, satellite expert consultant to clear the proposals, a dedicated investment officer to clear the proposals which are cleared by the Investment Promotion Board.
आमचो ऑनरेबल CMOय म्हाका दिसता जानेवारीन प्रवासी भारतीय दिवसाक he has invited a lot of NRIs to come and invest in Goa. So Goa with that 50,000 jobs and 25,000 crore has become a big shell for the people of Goa itself with a lot of expectations who are otherwise migrating. काल आमच्या बजेट स्पीचान ऑनरेबल CMन म्हणलें की 3,752 कोटीचे टोटल इन्व्हेस्टमेंट 46 प्रोजेक्ट्साक इन प्रिन्सिपल अप्रुवल आणि 8,863 पीपल टू बी एम्प्लॉयड म्हणून ही पॉलिसी जी 15 महिने जाल्ली पयली आणि इतले घेतले ती खरेंच बरी गोष्ट. आता ह्या बरी गोष्टीक बोर्डाक म्हाका दिसता मस्ट बी सेट अप वेल न्ही. सो my first question to Honorable Industries Minister is, can the Honorable Minister give me the details of the address of the office from where this board is functioning, the name and details of these dedicated officers, the CEO appointed, the total staff taken, and the budget allocated by the government to the board for functioning and taking care of these such high investments? सभापती महाशय, म्हाका सांगपाक खुशी जाता की इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी जी आसा ती आमी 18 जून 2014 पास केल्ली. ताजे उपरांत इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट जो आसा तो 16 सप्टेंबर 2014 आमी नोटिफाय केलो. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाची स्थापना 1 ऑक्टोबर 2014 जाली आणि ह्या इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनाच्या जी पॉलिसी आसा, जी पॉलिसी आणि एक्ट हो आमी IDC आणि DITCच्या वेबसायटीचेर ताबडतोब अपलोड केल्लो आसा. सभापती महाशय, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या खालाय आमकां इंडस्ट्री, टुरिझम, स्पोर्ट्स आणि IT हे डिपार्टमेंट येतात. आमची पहिली मीटिंग जी आसा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाची ती 22/12/2000 म्हाका स्पेसिफिक रिप्लाय दिवनी सांगता. तुम्ही म्हाका उरिल्ले 2 सप्लिमेंटरी दिवचे ना विचारपाक. म्हाका सिंपल क्वेश्चन विचारला, सिंपल रिप्लाय दिवनी, सगळे गुण नाका. तुवें सप्लिमेंटरी विचारतना तशें मातशें ताजें इंट्रोडक्शन केलें तशें लेट हिम डू इट. सभापती महाशय, तो हे जे पळय आमी डिटेल सांगतात, आतां ताणें मागले ऑफिसाचो हांगा एड्रेस मागुना ताणें, पूण तोय दितलो हांव. म्हणजे विशय कितें आसा तो सोडून दुसरें मागतरीर हे प्रॉब्लेम जाता. तर आमी आतां 22/12/2014, 16/1/2015, 7/2/2015, 13/4/2015 आणि 17/6/2015 हे सगळे मीटिंग घेऊन आम्ही काल आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगले की आम्ही 46 प्रोजेक्ट आउट ऑफ 77 46 प्रोजेक्ट आम्ही क्लियर केल्ले आसात. आणि पर्यटन भवन जे आसा थंय ताचे कार्यालय आसा. आणि तुमच्या म्हायती खातीर सांगूंक सोदता स्पीकर सर, ती CEO ची फायल जी आसा ताजी आमी क्लियरय केल्ली आसा. स्पीकर सर, हांवें विचारलें म्हाका हातून उत्तर मेळूना पयल्याच प्रश्नाचेर. हे घेवपाक एड्रेस तुम्ही समज पर्यटन भवनान दिला तो खंय म्हाका दिश्टी पडना, तुमच्या वेबसायटीरूय ना, सोडून दी, मागीर पळोवन घेयात. तुमकां बजेट कितलो दिला आनी तुमचे स्टाफ कोण, CEO घेतलो, तुमचो डेडिकेटेड ऑफिसर जे प्रोपोजल इन्व्हेस्टरांचे पळोवंक जाय ताका घेतलो, तुम्ही एक कन्सल्टंट पॉलिसी प्रमाणे जी 15 महिने घाल्ली ताका तुम्ही कन्सल्टंट अपॉइंट करून रिव्ह्यू करपाचे आशिल्ले, हाऊ इट कॅन बी गुड फॉर गोवा. हे घेतले काय हो पयलो प्रश्न आसा. इतलेच म्हाका इतलेच हाजेर दियात, कित्याक तुमी इतले प्रोपोजल जे क्लियर केल्या, शूड हॅव सम बेज ऑफ दिस पीपल न्ही ऑफ द पॉलिसी तुम्ही जे घाल्या इम्प्लिमेंट केल्या ताजेरूच तुमचे एक्ट आसपाक जाय. तो आम्ही स्पीकर सर बोर्डाच्या एक्टिविटी खातीर 4 कोटी रुपयाचे प्रोविजन केल्ले आसा. आणि मुखार जर स्किमी जर करचे पडले जायत जाल्यार आमच्या इंडस्ट्री डिपार्टमेंटा कडेन आमी 45 क्रोसाचेय प्रोविजन केल्ले आसा. आज जी 46 आमी प्रपोजल क्लियर केली, त्या 46 प्रपोजलाक स्पीकर सर कसली आडकाठी येवना, काम सुरळीत चल्ला. हांवें
ताका एनेक्शनाक डिटेल दिल्ले आसा कशा पद्दतीन आमी प्रोजेक्ट क्लियर केल्यात, एक्सपान्शन आसूं जो बाकीच्यो काही गजाली आसून हे डिटेल दिल्ली आसा स्पीकर सर. Speaker sir, as our honorable minister has said, board where our honorable CM is the chairperson of the board. आता grant in principle 46 proposal दिल्या, but एकूय proposal has not broken ground. If I refer to the annexure, serial number 9, serial number 14, 32 and 39. Serial number 9, 16 January clear झाली वाणी एग्रो फार्म्स 55 crore investment 500 लोकांक जॉब. पण प्रेजेंट स्टेटस मेळटा रिकमेंडेशन टू द स्टेट गव्हर्नमेंट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ लँड एज IPA इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया. दुसरी स्पीकर सर दुसरे हाजेर घाल्ले आसा लोक बेता फार्मास्युटिकल लिमिटेड 25 crores 38%. ते सगळे I need this narration because remarks are different. एक सांगता कितें जाता, तुम्ही जर नेमको प्रश्न विचारलो जाल्यार हांव तांकां नेमकें उत्तर दिवपाक सांगता. तुम्ही जर फाटलो इतिहास वाचपाक लागले जाल्यार तांकांय तुमचो कितें तें It is related to a singular question. If I tell him this, तो म्हणटा विचारपाचें तें विचारत न्ही, ते वाचू नाका. स्पीकर सर म्हाका ते चारय तेगे खबर आसा. हे 4 जे तांणी प्रपोजल दिल्ले आसा. स्पीकर सर एरिया स्पीकर सर आणि प्रश्नच विचारूंक ना. विचारूनी पयली विचार. Speaker sir, present status has been outlined differently for different proposals which are pending with the board. आता act already passed झालो, single window म्हणून कितें तरी तयार जालें आणि एक्झिस्टिंग इंडस्ट्रीजांक इन्सेंटिव्ह स्कीम्स दितले म्हणून ओल्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2003 एक वर्साक एक्सटेंड करपाचो निर्णय जालो. हो सिंगल विंडो म्हणटा ते कितें, ताज्या फाटल्यान कोण आसा आणि आता हे इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2003 तुम्ही जी इन्सेंटिव्ह स्कीम जी इम्प्लिमेंट करपाक ट्राय करता ती आता पर्यंत एक्झिस्टिंग इंडस्ट्रीज कित्याक दिवना.